You would think you would celebrate their appearance. Pensaríamos que celebraríamos su aparición. But one of the reasons the disappearance is celebrated is because when they have disappeared, they have lived their whole life, and we can glorify their life. Pero una de las razones por las cuales celebramos su desaparición es porque ellos han vivido toda su vida y podemos celebrar su vida. So it's a celebration, in a sense, Así que estamos celebrando en un sentido, of glorification of their life. glorificando su vida, Of course, there's also feelings of separation, y que claro que sentimos esos sentimientos de separación. and I wanted to start with the separation Y quisiera empezar con el tema de la separación, because separation is a misunderstanding, porque se malentiende la separación. and it's one of the biggest mistakes we can make. Y es uno de los errores más grandes que podemos cometer. To think that we are separated from Prabhupada. Pensar que estamos separados de Prabhupada. Every day when you do your sadhana, you're doing it on the order of Srila Prabhupada. Y todos los días que hacemos nuestro sadhana lo estamos haciendo por orden de Srila Prabhupada. Because he gave us a certain program of sadhana. Porque Él nos dio cierto programa de sadhana. So, when you do your sadhana every morning, Cuando hacen su sadhana todos los mañanas, you can think, I am serving Prabhupada. podemos pensar, estamos sirviendo a Prabhupada. Because although this sadhana is for my benefit, Y aunque este sadhana es para nuestro beneficio, I'm doing it under his orders. lo estoy haciendo por su orden. This is what he wanted me to do. Esto era lo que Él quería que yo hiciera. He wanted me to become Krishna conscious. Él quería que yo me convirtiera en consciente de Krishna. And so the sadhana I'm doing is in service to him. Entonces el sadhana que yo hago es en servicio a Él. So my service in becoming Krishna conscious is service to him. Entonces el servicio que yo hago en convertirme en conciencia de Krishna es Because Prabhupada instructed us to become Krishna conscious. porque Prabhupada nos dio la instrucción de convertirnos en consciente de Krishna. So that would mean if I neglect my sadhana, then I'm neglecting Prabhupada's instruction. Eso quiere decir que si yo olvido mi sadhana, estoy olvidando su instrucción. Like sometimes you might say, well, I don't really care that much about my spiritual life. Podríamos decir, no me importa mucho mi vida espiritual, But Prabhupada does. pero a Prabhupada sí. So it's not just your decision anymore. Entonces ya no es tu decisión simplemente. Like, I'm not going to do this because I don't feel like it. No voy a hacer esto porque no siento que lo tengo que But hacer. it's an instruction from Prabhupada. Pero es que es una instrucción para Prabhupada. This for you. You have two? Yeah. Two broadcasts simultaneously. The morning program that is established in all our temples was established by Prabhupada. El programa de la mañana fue establecido por Prabhupada. And sometimes we think maybe we should adjust something, or maybe we could just change something. Y a veces pensamos que tenemos que ajustar algo o cambiar algo. And our first thought is, or should be, would this be okay with Srila Prabhupada? Y si es el caso, nuestro primer pensamiento debería ser, si la Prabhupada pensaría que esto está bien, That's because Prabhupada is founder Acharya. porque eso es porque Srila Prabhupada era el fundador Acharya. So what he established is the way everything's meant to go. Así que lo que él estableció es la forma en la que todo tiene que fluir.
in any question of changing anything always has to come to this point of asking, would Prabhupada be okay with this? Y cualquier duda de cambiar algo irremediablemente tiene que llegar a esta pregunta de si Srila Prabhupada quería que cambiáramos esto. So Prabhupada is woven into the thread of the life of all the devotees in ISKCON. Y entonces Srila Prabhupada está entretejido en todo este tejido de la comunidad consciente de Krishna. Like sometimes you might do something and some older devotee will say, no, that's wrong. And maybe you'll feel upset or feel offended. Y quizás algún día tú haces algo y otro devoto más grande te dice que eso está mal y tú te sientes ofendido. And then they'll tell you some story when during Prabhupada's time some devotee was doing the same thing that you're doing and Prabhupada chastised them. Y él te contará una historia donde hace tiempo Srila Prabhupada castigó a un devoto por estar haciendo lo mismo que tú hiciste. So it's not just that we individually feel something is right or wrong, but of course it's based on what the standards Prabhupada established. Y entonces no es lo que individualmente pensamos que está bien o está mal, sino que es lo que Srila Prabhupada estableció. Yeah, so first point is that your sadhana naturally connects with Prabhupada because your sadhana is what he asked all of us to do. Entonces el primer punto es entender que el sadhana que hacemos es lo que estableció Prabhupada y eso es lo que tenemos que hacer. And then the other thing Prabhupada asked us to do was spread Krishna consciousness. Y la otra cosa que nos pidió Srila Prabhupada era compartir la conciencia de Krishna. And so when we're spreading Krishna consciousness, we naturally think of Prabhupada because this is what he asked us to do. Y cuando difundimos la conciencia de Krishna, Srila Prabhupada está feliz porque eso era lo que nos pidió. And any service that you are doing is either directly spreading Krishna consciousness or indirectly. There's nothing that we're doing that isn't for the spreading of Krishna consciousness. Y cada servicio que tú haces está ligado indirecta o directamente al servicio y a la difusión del movimiento. So we're either working on our own Krishna consciousness or working on helping someone else become Krishna conscious, and both of those were direct orders of Prabhupada. Y entonces ya sea que nosotros directa o indirectamente hagamos una orden de Srila Prabhupada, pero lo hacemos por Srila Prabhupada. And when you work on your own Krishna consciousness, it inspires you to give Krishna consciousness to others, and when you give Krishna consciousness to others, it inspires you to become more Krishna conscious yourself. Y cuando trabajas en tu conciencia de Krishna individual, estás ayudando también la conciencia de Krishna de todos los demás. So in the life of every member of ISKCON, Prabhupada is present 24/7. Y entonces la vida de todos los que practican conciencia de Krishna, Prabhupada está ahí 24/7. Because everything we're doing is either directly or indirectly instructed by Prabhupada. Porque todo lo que hacemos está directa o indirectamente de la instrucción de Srila Prabhupada. And I don't know if you know this, No sé si ya saben esto. but when someone comes to Krishna consciousness, Cuando alguien viene a la conciencia de Krishna, we should not tell them, oh, now you've been in the temple a week, you need to find a guru. no debemos decirle, ahora ya tienes una semana en el templo y ya tienes que buscar un guru. Now you've been in a temple a week, this is your guru, Srila Prabhupada. Tenemos que decirles cuando ya tienen tiempo en el templo, este es tu guru, Srila Prabhupada. Yeah, that's what we tell them. Eso Or that's es lo what que we les should tenemos tell que them. decir. And for the first 6 months, if they're looking for a guru, we say, focus on Prabhupada and your relationship with Prabhupada. Y por los primeros 6 meses, si ellos están buscando un guru, tenemos que decirles que se enfoquen en Srila Prabhupada. Because everything in our movement is based on Prabhupada's teachings. Porque todo lo que está en nuestro movimiento está basado en las enseñanzas de Srila Prabhupada. And first and foremost, you should make a very deep connection with Prabhupada. Y lo primero que tienen que hacer más allá de todo lo demás es
crear una conexión con Srila Prabhupada. We have some examples of this in the Sri Sampradaya. Tenemos algunos ejemplos de esto en el Sri Sampradaya. Sri Sampradaya founder Acharya, or one of the leaders, I mean Sri means Lakshmi, but Ramanuja Acharya is the central point of the Sri Sampradaya in today's world. Entonces, en el Sri Sampradaya, uno de los principales líderes, who is it? Ramanuja Ramanuja Acharya. Acharya. So, everyone in the Ramanuja Acharya defines themselves as disciples of Ramanuja. Y todos en el Ramanuja Acharya se definen como discípulos de Ramanuja. Even though they have a guru who initiated them. Incluso aunque ya tienen un guru que los haya iniciado. I am a disciple of Ramanuja under the guidance of my Diksha Guru, so and so. Yo soy discípulo de Ramanuja Acharya, pero estoy bajo la guía de cualquier Shiksha. I am a disciple of Srila Prabhupada under the guidance of my Guru, so and so. My Diksha Guru, so and so. Yo soy discípulo de Srila Prabhupada, pero estoy bajo la instrucción de tal guru. So that means Ramanuja is everyone's guru and the central figure of that sampradaya. Entonces, en ese sampradaya, Ramanuja es el guru principal y similarly, Prabhupada is the center of ISKCON and everyone's guru. Y similarmente, Prabhupada está en el centro de ISKCON y es el gurú de todo el mundo. And this idea of founder Acharya, Prabhupada wanted to be called founder Acharya. Y Prabhupada quería establecer esta idea de que él es el fundador Acharya. And that establishes Prabhupada's authority within ISKCON. Porque eso establecía la autoridad de Prabhupada dentro de ISKCON. And no one will ever overtake that authority. Y nadie podría quitarle esa autoridad. Let's say 2,000 years from now, there's some devotee in ISKCON and it seems like he descended from the spiritual world, he's completely transcendental. But he would, even if that's so, he would never take over Prabhupada's position. Y vamos a imaginar que en 2000 años llega un devoto que parece que descendió directamente del mundo espiritual y es totalmente iluminado, pero incluso así él no podría estar por encima de Prabhupada. And the idea that Prabhupada disappeared is a very subjective idea. Y entonces la idea de que Srila Prabhupada desapareció es una idea muy subjetiva. That means he's always present by his instructions. Y eso significa que él siempre está presente a través de sus instrucciones. And if he's disappeared, it's only that he's disappeared from our lives, not that he's disappeared. Y si él desapareció, en realidad podemos entenderlo más que él desapareció de nuestras vidas, no es que él haya desaparecido. So, any day you don't follow Prabhupada is Prabhupada's disappearance day. Así que todos los días que olviden a Prabhupada es su día de desaparición. And every day you follow Prabhupada is Prabhupada's appearance day. Y todos los días que sigan a Srila Prabhupada es el día de desaparición. It's not a one-off event. No es un evento de un solo día. Of course, when Prabhupada disappeared, we felt that he is gone, and we were traumatized. Obviamente, cuando Srila Prabhupada desapareció, nos sentimos traumatizados. And it was a mistake Y fue un error to act as if Prabhupada were gone. el actuar de tal manera que Srila Prabhupada se había ido. And it actually created lots of problems. Y en realidad creó muchos problemas. Because we thought Prabhupada was gone, we thought, well, now we have to replace him with somebody else.
Y pensábamos, bueno, ahora que Srila Prabhupada se fue, tendríamos que reemplazarlo con alguien más. And so we thought, well, the present day gurus, they're now replacements for Prabhupada. Y entonces muchos creyeron que los que hoy son gurus son los reemplazos de Prabhupada. Yeah. So that pushed Prabhupada to the back, or you could say to the side, or even, pushed him to the back as if he weren't here. Y eso pareció que empujó a Srila Prabhupada hacia atrás, en referencia a lo que hoy tenemos. Some devotees went to seek guidance from other gurus. Y muchos discípulos fueron a buscar refugio en otros gurus. Some of Prabhupada's disciples even took shelter in their own god brothers, who became gurus. Incluso muchos de los discípulos de Prabhupada tomaron refugio en otros discípulos de Prabhupada que ahora son gurus. So you can say fundamentally there's nothing wrong with that. Y podemos decir que fundamentalmente no hay nada malo en eso. But if it were done, and it was often done, because they felt Prabhupada is gone and we need a replacement, that's a problem. Pero si hubiera sido hecho, o si esa acción se hubiera hecho pensando en que Srila Prabhupada se había ido y necesitaba un reemplazo, ese es el problema. No guru in ISKCON is a replacement for Prabhupada. Ningún guru en ISKCON es un reemplazo de Srila Prabhupada. They are humbly trying to help their disciples become closer to Prabhupada. Todos están tratando de acercar a Srila Prabhupada, de sus discípulos a Srila Prabhupada humildemente. Not assume a similar position as Prabhupada held. Y no están asumiendo una posición como si fueran Srila Prabhupada. And still that problem is there in ISKCON, because we want our guru to be like a Prabhupada, because we didn't have Prabhupada's presence. Y que claro que ese problema está presente en ISKCON porque muchos quieren que su guru esté representando a Srila Prabhupada porque no tuvimos a Srila Prabhupada en nuestras vidas. But you still have Prabhupada, so you don't have to pretend your guru's like a Prabhupada. Entonces, de todas maneras, aún tienes a Srila Prabhupada. And no tienes que pretender que tu guru es como Srila Prabhupada. After Prabhupada left, that's what happened. Pero después de que Srila Prabhupada se fue, eso es lo que sucedió. People started thinking their gurus actually descended from the spiritual world. Muchas personas pensaron que su guru había descendido del plano espiritual. Because the thinking was, well, if Prabhupada wanted his disciples to be gurus, how could they be gurus unless they were Uttama Adhikaris, eternally liberated souls descended from the spiritual world, and so forth. Porque si Srila Prabhupada quería que sus discípulos fueran gurus, ¿cómo era posible si ellos no habían descendido del plano trascendental? And in many ways, that's like I'm saying, that was kind of like, well, now we can have a new Prabhupada. Here's the new Prabhupada. Entonces, de esa manera es como lo que estoy comentando, que necesitamos ese nuevo Prabhupada. And we'll attribute all the qualities that Prabhupada had to the current gurus. So now we don't feel we're missing Prabhupada because we've replaced him with someone else. Y estamos atribuyendo estas cualidades que tenía Prabhupada a todos los gurus, y así ya no vamos a extrañar a Prabhupada. And that has created and will create havoc. Y eso creó y ha creado muchos problemas. And we see our gurus as examples of good or perfect followers of Prabhupada. Y vemos a nuestros gurus que son ejemplo perfecto de las enseñanzas de Prabhupada. Sometimes people say to me, A veces la gente me dice, please accept my obeisances at your lotus feet. por favor, acepta mis reverencias a tus pies de lotus. And I say, well,
far as I can notice, my feet always touch the ground. Bueno, yo les digo, bueno, de lo que yo sé, mis pies sí tocan el suelo. So when that day comes that when we go on a walk in the park and you see I leave no footprints, on that day you can say I have lotus feet. Así que cuando llegue ese día, cuando yo esté caminando en el parque y no deje ninguna marca en el suelo, y ahí es cuando me puedes decir que Yeah. tengo pies de loto. And the greatest compliment to a disciple of Prabhupada is, "Oh, glories to you because you've taken shelter at Prabhupada's lotus feet." Y la mejor glorificación a un guru es decirle que todas las glorias a ti que has tomado refugio de Srila Prabhupada. And that is the only qualification that anyone can claim. That to be, yeah, that is anyone's qualification, that I've taken shelter at Prabhupada's lotus feet. Y esa es la mejor cualificación y la única cualificación que hemos tomado refugio bajo los pies de Srila Prabhupada. Yes, and so I think it's more obvious when we're spreading Krishna consciousness that we are spreading whose message? That was the message Prabhupada gave us. Krishna's message through Prabhupada's Y creo explanation. que es más obvio cuando estamos difundiendo la conciencia de Krishna, porque sabemos que es de Srila Prabhupada, que es a través de Srila Prabhupada que estamos difundiendo en la conciencia de Krishna. And how the organization should be run, how the temples should be run. It's all coming from Prabhupada. Y cómo se debe difundir la organización, cómo se debe difundir el mensaje y manejar la organización. So, this understanding is fundamental to the success of ISKCON. Y este es un hecho fundamental en el éxito del movimiento. Yes. The best devotee is the best follower. El mejor devoto es el mejor seguidor. That's what Prabhupada said all the time. Eso decía Prabhupada todo el tiempo. Who is the next guru? ¿Quién es el siguiente guru? The one who follows his guru. El que sigue a su guru. He becomes guru. Se convierte en guru. Not like he was born guru. No es que él nació como guru. The one who follows. Simplemente es el que sigue. And Prabhupada talked a lot about that, especially in the Chaitanya Charitamrita and some of his letters. Y Prabhupada hablaba mucho de eso, especialmente el Chaitanya Charitamrita y en sus cartas. Because Prabhupada looked at what his guru wanted. Porque Prabhupada veía lo que su guru quería. And he would always say, whoever is following what Srila Bhaktisiddhanta wanted, then that is the best disciple. That is the real disciple. Y Prabhupada Obviously. leía que cualquiera que siguiera las enseñanzas de Siddhanta. Bhaktisiddhanta era el mejor devoto. Yeah. So, it's interesting, Prabhupada did not define, in many cases, did not define advancement in terms of personal attributes, but defined it in terms of how well someone understood the mission of Bhaktisiddhanta and executed it. Y Prabhupada no definía el éxito de acuerdo a las cualidades externas, sino que él lo definía de acuerdo a cuán bueno era un seguidor de Bhaktisiddhanta. And that was one of Prabhupada's greatest qualities, if not his greatest qualities, that he perfectly executed the desire of his guru. That made him qualified as Jagat Guru, Acharya, world Acharya. Y si no es que es una de las mejores cualidades que tenía Prabhupada, que era uno de los que más seguía fielmente las instrucciones de su maestro, y eso era lo que lo convirtió en Jagat Guru. Sometimes Prabhupada would comment that there are gurus in India who call themselves Jagat Guru. Y Prabhupada comentaba que había gurús en India que se les nombraba Jagat Gurus. Jagat means the universe, or at least this world. Y Jagat significa el universo, pero al menos, por lo menos este It planeta. basically means universe.
pero básicamente significa el universo. So Jagat Guru would mean the guru of the universe. Entonces Jagat Guru significa el guru del universo. Sometimes Prabhupada would say, I am the guru of the United States. Y Prabhupada a veces decía, yo soy el gurú de Estados Unidos. But Prabhupada let us call him Jagat Guru, Srila Prabhupada. Y Prabhupada a veces nos dejaba llamarle Jagat Guru, Srila Prabhupada. So he would say that there are some gurus who call themselves, who accept the title Jagat Guru, but they haven't preached outside their own village. Y Prabhupada nos comentaba que había gurús que se hacían llamar o aceptaban el título de Jagat Guru, pero que no predicaban más allá de su propio pueblito. Especially, he was referring to the fact that Srila Bhaktisiddhanta wanted Krishna consciousness spread throughout the world. Y ese era más que nada un punto del cual Bhaktisiddhanta hablaba, porque él quería que toda la conciencia de Krishna se difundiera por todo el mundo. Yeah, and so he would often say, you know, a real disciple, a real follower will take this instruction to heart and execute it. Y él siempre decía que un fiel devoto iba a tomar esta instrucción y iba a ejecutarla fielmente. And it's not that there weren't other devotees preaching amongst Prabhupada's godbrothers, and it's not that they weren't very advanced. Y eso no significa que hubiera otros hermanos espirituales de Srila Prabhupada que no estuvieran siguiendo esa instrucción o fueran avanzados. But he did focus on this point, that this was a very important instruction of Srila Bhaktisiddhanta. Pero él sí se enfocó mucho en este punto, que era una instrucción de Srila Bhaktisiddhanta. So, in that sense, who is a real follower of Srila Prabhupada? Entonces, eso quiere decir que él era un verdadero seguidor. I would say one who is very careful with their own sadhana. Yo diría que alguien que es muy cuidadoso con su sadhana. And one who utilizes their time and energy as far as possible for giving Krishna to others. They have understood Prabhupada's desire. Y que alguien que utiliza su energía y tiempo de una manera eficiente para difundir el mensaje de Srila Prabhupada es un buen devoto. Yeah. And Prabhupada set a very good example. Y Prabhupada nos dejó un buen ejemplo. That there were problems in his own spiritual master's movement. Que él sentía que había problemas en el movimiento de su propio guru. And often when there's problems, many devotees will talk about the problems to a point where they become discouraged to do anything. Y muchas veces cuando hay problemas, los devotos hablan de estos problemas y llega el punto de que se sienten desanimados. And Prabhupada did talk about the problems. Pero Prabhupada sí hablaba de esos problemas. But he set an example for us that he didn't just talk, he did something. Pero él nos dejó el ejemplo de que él no simplemente hablaba, sino que hacía algo. And I've often said, when you talk about a problem, talk about it with a solution and an action plan. Yo siempre digo que cuando hablas de un problema, tienes que hablar con una solución o un plan. Because that is service. Porque eso es servicio. To just talk about the problem and do nothing it's not what Prabhupada showed us, and it's not what he would want. Pero porque cuando hablas de un problema sin una solución, pues entonces no estás progresando, y eso era lo que quería Prabhupada. Many times Prabhupada would thank his disciples for helping him spread Krishna consciousness. Y en muchas ocasiones Srila Prabhupada agradecía mucho a los devotos por difundir la conciencia de Krishna. So we know that spreading Krishna consciousness is very pleasing to Prabhupada. Así que sabemos que es muy placentero para Prabhupada que nosotros difundamos la conciencia de Krishna. And other times devotees would ask Prabhupada, well, what pleases you the most? Y había ocasiones donde los devotos le preguntaban a Prabhupada, ¿qué es lo que más te complace? And then he would say, if you love Krishna. Y él simplemente decía, si tú amas a Krishna. So we have these two things that we know are very dear to Prabhupada. Así que tenemos estas dos cosas que eran muy queridas para Prabhupada. Trying to develop our love for Krishna. Tratar de desarrollar nuestro amor por And Krishna. trying to help other people develop their love for Krishna.
y tratar de ayudar a otras personas a desarrollar su amor And por so, Krishna. if we are going to have an actual celebration Así que si vamos a tener una celebración realmente and like talk about Prabhupada and offer flowers and feast and have kirtan, and it's not complete if we don't imbibe and take inspiration to imbibe these two instructions. entonces, si vamos a hacer toda esta fiesta para Srila Prabhupada, ofrecer flores, hacer kirtan, no va a estar totalmente completo si no realmente abrazamos estas dos partes muy importantes. And Prabhupada set this example for us because he did both of these things. Y Prabhupada da un ejemplo muy claro con estas dos acciones. I was just listening the other day to a lecture, Yo estaba escuchando una lectura el otro día and Prabhupada was saying, and this was not even early, this is not like the first year, this was later. y esta lectura no fue el primer año, fue hace tiempo, He was saying, fue después, perdón. I don't like it here in America, I want to go back to Vrindavan. Y él decía, no me gusta aquí en América, quisiera regresar a Vrindavan, Yeah, because Prabhupada was missing Vrindavan. porque él extrañaba mucho Vrindavan, And it was difficult to spread Krishna consciousness. porque para él era difícil difundir la conciencia de Krishna. Of course, we are eternally indebted to Prabhupada that he didn't go back to Vrindavan. Y claro que nosotros estamos totalmente endeudados con Srila Prabhupada por haberse quedado en Estados Unidos. And I think it's important to look at this example, Y creo que es importante ver este ejemplo, because Prabhupada's acharya, so whatever he's doing, we should notice. porque como Prabhupada es el acharya, todo lo que él hace tenemos que nosotros tomar nota. And so what do we notice about this? ¿Y qué notamos respecto a esto? We notice that Prabhupada had a duty to his Guru Maharaj. Notamos que Prabhupada tenía un deber por su Guru Maharaj. And even though it was difficult, Incluso aunque fuese difícil, and even though sometimes he didn't feel like doing it, incluso cuando a veces él sentía que no quería hacerlo, he did it. él lo hizo. Correcto? Yeah. And we're all glad that he did it, Y todos estamos muy satisfechos de que él lo hizo. because if Prabhupada said, this is too difficult, I'm going back to Vrindavan, I don't think there would be a Hare Krishna movement. Porque cuando Prabhupada dijo, esto es muy difícil, quisiera regresar a Vrindavan, y lo hubiera hecho, creo que no hubiéramos tenido este movimiento. And similarly, in many places in the world, if any of you just say, it's too difficult, I don't want to do this, many of you are like important members, and the movement could just kind of disappear over time, if you feel like that, if you act like that. Y en cierto modo, cualquiera de nosotros que digamos, esto es muy difícil y dejan de hacerlo, el movimiento podría desaparecer también en esa parte del mundo. Sometimes I feel like I don't want to see anybody, I don't want to talk to anybody. Y a veces yo siento que no quiero ver a nadie y no quiero escuchar a nadie. I've been around people, too many problems. Yo estoy alrededor de muchas personas y con muchos problemas. Just give me a cave Solo dame una cueva and no phone. y ningún teléfono. And don't tell anybody where I am. Y no le digan a nadie dónde Yeah. estoy. And then I think, Y después pienso, I can't do that. no puedo hacer eso. That's not what Prabhupada wants. And it's not what he did. No es lo que Prabhupada quiere y eso tampoco es lo que él hizo. I could only do that if that's what he did. Yo solo puedo hacer lo que si él hizo algo similar. And not only did he not do it, he did not do that to the last day of his life. Y no es que él simplemente no lo hubiera hecho, simplemente no lo hizo en toda su vida. So, although we have this example in front of us, sometimes we don't notice it. Y aunque tenemos este ejemplo frente a nosotros, a veces no lo notamos. Or we don't maybe think about it enough or understand it clearly. O a veces no lo pensamos claramente
And so, if we look at Prabhupada's example, you have sadhana, you have exemplary behavior 24/7, and you have dedication to preaching. And that's what he wanted us to do. Entonces tenemos el ejemplo de Prabhupada que tenía su sadhana perfecto, su sadhana, His example su ejemplo and dedication to preaching. y dedicación a predicar. There you go. Ahí lo tienen. Now you know what to do. Ahora ya saben qué tienen que hacer. Yes. And maybe the problem is that we're not focused enough on his example. Y el problema es que a veces no estamos totalmente enfocados a su ejemplo. Maybe the problem is that you feel like, well, he's not my guru, so I don't think of him. A veces también podemos pensar que como él no es nuestro guru, Or no think, pensamos en él, or think of him much. o no lo suficiente. No, he is your guru. Pero sí es tu He guru, is your main guru. es tu principal guru, Yeah, that is your main connection. es tu principal conexión. Who is your guru? ¿Quién es su guru? Srila Prabhupada. Prabhupada. He's my guru. Under the direction of my Diksha guru, so and so. Él es mi guru That, y tengo yo instrucciones en mi Diksha guru. I think that is so important for ISKCON to imbibe. Eso es algo que tenemos que encarnar en ISKCON. Who is the only one who can claim to have lotus feet? ¿Quién es el único que podemos decir que tiene el pie de You know the story once Prabhupada was walking on wet grass and there were no footprints. ¿Sabe la historia en la que una vez Srila Prabhupada estaba caminando At one sobre time, pasto mojado y él no dejaba ninguna marca? and one time some devotee saw Prabhupada at the airport and they said, I didn't see his feet touching the ground. And other devotees said, yeah, I didn't see either. Y había otra ocasión cuando un devoto vio a Srila Prabhupada en el aeropuerto y él decía, yo no vi sus pies tocar el suelo, y otro devoto decía, sí, yo tampoco. And that you can say, okay, the lotus never touches the water. Prabhupada's feet didn't touch the ground. He has lotus feet. Y entonces podemos decir que el loto nunca toca el agua, así como Srila Prabhupada nunca toca el suelo. I was just Él listening. tiene pies de loto. I was listening to a story yesterday. Yo estaba escuchando una historia ayer. And the devotee was saying he was with Prabhupada and he had a question in his mind. Y un devoto decía que estaba con Prabhupada y él tenía una pregunta. It was like a yes or no question. Y una pregunta de sí o no. And as soon as he had the question in his mind, Prabhupada turned to him and said, yes. That's all Prabhupada said. Y cuando él estaba formulando su pregunta, Prabhupada simplemente volteó y le dijo sí. And many devotees can tell stories like that, Y muchos devotos pueden contar historias como estas. where they were thinking something, but they didn't speak it. Que ellos estaban pensando en algo, pero no lo estaban verbalizando. And Prabhupada addressed it as if they had spoken it to them. Y Prabhupada mencionaba algo que era como si estuviese hablando directamente a ellos. Many, many, many stories like that. Tantas y muchas historias como esas. Yes. So, not dealing with an ordinary guru. No estamos tratando con un gurú And you ordinario. all have connection and should have deeper connection. Y todos tenemos una conexión y tenemos que profundizar So- nuestra conexión. You are all God brothers and sisters on that level. Así que todos somos hermanos y hermanas espirituales en Yes. ese plan. Una familia, Todos somos una familia. one family. One family under Prabhupada. Una familia Yes. refugiada en Prabhupada. And so, when we understand these things, and then we can actually have a real Disappearance Day celebration. Entonces cuando entendemos todos estos temas, realmente podemos tener un día de la desaparición de Prabhupada. Because we can celebrate everything that he's done for us and celebrate everything we want to do back for him. Y porque podemos celebrar todo lo que Él hizo por nosotros y todo lo que vamos a regresarle a Él. And we can celebrate his example and try to emulate it as best we can. Y porque podemos celebrar su ejemplo
y emular todo lo que él hizo. And we can celebrate that we can offer, the Hare Krishna movement is offering the world the association of Srila Prabhupada. Y porque también podemos ver todo lo que hace el movimiento, que es lo que quería Srila Prabhupada. And there are many organizations that have founder acharyas or heads of the organization. Y hay tantos movimientos o organizaciones que tienen un fundador que es el que creó el movimiento. And they're not like Srila Prabhupada. Pero ninguno de ellos es como Prabhupada. And we are proud that we can offer the world our spiritual master, Srila Prabhupada. Y estamos muy orgullosos de que podemos ofrecerle al mundo nuestro querido maestro Srila Prabhupada. Yes? We don't have to offer something else. No tenemos que ofrecer nada más. Of course, you may want people to meet your spiritual master, and of course that's fine. Pero que quisiéramos que otras personas conocieran a nuestros maestros, But it doesn't end with your spiritual master. pero no termina solamente con nuestro It maestro. ends with someone way more elevated Termina con alguien mucho más elevado, that everyone can connect with, con el que todos podemos conectar, always. siempre. Srila Prabhupada ki jai. There has been often talk, especially in the 1990s, 80s and 90s, about keeping Prabhupada in the center. Y siempre se habló, especialmente en los 80s y 90s, de tener a Srila Prabhupada en el centro. Maybe a better way of saying that is, he already is in the center, don't push him out of the center. Y quizás otra forma de decirlo, o una forma mejor, es de que él ya está en el centro, no traten de moverlo. Because after Prabhupada left, I don't think we didn't keep him in the center. I think a better way of saying is we pushed him back, out of the center, and pulled other people in. Porque cuando Srila Prabhupada se fue, creo que no lo manteníamos en el centro, lo empujamos y quisimos meter a alguien más ahí. So as long as we don't push him out of the center, naturally he is in the center. This is his movement. Porque a menos que no tratemos de empujarlo hacia un lado, él siempre permanece en el centro, porque es su movimiento. And nobody can replace him. Y nadie puede reemplazarlo. Now, if someone is a Ritvik and they hear this class, they'll say, just see, Mahatma Prabhu is a Ritvik. Y si alguien fuese un Ritvik y estuviese escuchando esta clase, dirían, oh sí, miren, escuchen, Mahatma Prabhu es un Ritvik. No, we're not denying that anyone have a living spiritual master. Pero no estamos negando el hecho de que todos necesitan un maestro vivo. If we say the Diksha Guru is everything, Pero si that's decimos wrong. que el Diksha Guru lo es todo, eso está mal. If we say Prabhupada is everything, no Diksha Guru, that's wrong. Y también si decimos Prabhupada es el único guru y no hay Diksha Guru, eso también está mal. And you bring them together, what do you have? Pero si los juntamos, entonces ¿qué tenemos? Prabhupada is my guru under the direction of my Diksha Guru. Prabhupada es mi That's what guru you have. y estoy bajo la dirección de mi Diksha Guru. Both sides are wrong. And naturally the truth is right in the middle Ambos lados están mal, of pero both. naturalmente en el centro se juntan When you lo que bring está both together, then you bien. Juntamos have- ambas partes y tenemos you have a perfect understanding. un entendimiento perfecto. Hare Krishna. And we don't want to promote a different understanding, Y no queremos promocionar ningún entendimiento diferente, because a different understanding will push all the Diksha Gurus into like insignificance. porque eso empujaría a todos los Diksha Gurus a una forma Or- insignificante Or push them into very significant positions. o una posición muy significante. So, both extremes are wrong. Así que ambos extremos están mal.
I have learned something in life, that when you have two extremes, the truth is always in the middle. Like both extremes have truth, but they're extremes, and they're not 360 degrees. You bring that 360 degrees, you can make sense of it. Yo he aprendido algo en la vida, que cuando tenemos dos extremos, la verdad siempre cae en el centro, en el medio. Y no quiere decir que los dos extremos no sean la verdad también, pero son extremos, pero naturalmente siempre se encuentra el equilibrio en el centro. So let's not make this literally the disappearance day of Prabhupada. Así que no hagamos este día literalmente sea la desaparición de Sri. Let us make this the day that we realize that Prabhupada has never disappeared. Hagamos este día que entendamos que este es el día en el que And make him Prabhupada nunca desapareció. central to our lives. Y centremos esto en nuestras vidas. What do you think? Good idea? ¿Qué piensan? ¿Es buena idea? Yeah, that is what is going to strengthen our movement and strengthen you individually. Esto es lo que le va a dar fuerza al movimiento y te va a dar fuerza a ti individualmente. So, you have any questions or comments or ¿Alguien tiene preguntas o comentarios? doubts ¿Dudas? or anything you want to add? ¿Alguien, algo que quieran agregar? I guess I think you have a question, and if you don't, I can ask this question for you. Yo creo que pueden tener esta pregunta y si no la hacen, yo la haré por ustedes. The question is, Mahatma, where were you and what were you doing when Prabhupada left? Y la pregunta es, ¿dónde estabas y qué estabas haciendo cuando Prabhupada se fue? I was doing the main thing I did, which was either distributing books or organizing the book distribution for those who were distributing. Y lo que yo estaba haciendo era lo que siempre hacía, que era ya sea distribuir libros o organizando la distribución de los libros. I was on traveling Sankirtan. Y yo estaba haciendo Sankirtan viajero. And it wasn't a shock because we knew it was just a matter of time. No fue tan fuerte para mí, porque ya sabíamos que Prabhupada eventualmente se iba a ir. Yeah. I mean, it was a shock. Sí fue impactante. It's like, you know someone's going to leave this world, but even though you know when they leave, it's a shock because they're gone. Porque sabemos que pues eventualmente se iba a ir del mundo, pero cuando se va, realmente sí es impactante. Yeah, and we were very young devotees. Y todos éramos devotos muy jóvenes. And very confused. Y muy confundidos. And in some ways, just to be honest, stupid. Y para ser honesto, lack of a better word. Sí, en otra palabra mejor, pues pensaría que éramos muy estúpidos. Yeah, and we made mistakes. Hacíamos muchos errores. I think that is interesting. I think for us, even though we've lost our parents, it was not nearly as traumatic as losing Prabhupada. Y creo que por lo menos para nosotros, incluso aunque ya hubiésemos perdido a nuestros padres, no fue tan traumatizante como haber perdido a Prabhupada. Prabhupada left in 1977. My mother died in 1976, and it was infinitely more traumatic when Prabhupada died, for me. Mi madre I think for all of us. En 1976 y Prabhupada se fue en 1977 y no fue ni cerca de lo que me traumó cuando Prabhupada se fue. Yeah, because our whole spiritual life was resting on him. Porque toda nuestra vida espiritual descansaba en él. We felt the success of the movement was totally 100% resting on him.
Y sabíamos que el éxito del movimiento estaba completamente al 100% en él. It's kind of like if I gave a graphic example, it would be like, you just lost your arms and your legs. It's like, now what do you do? Like, how do you function? Un ejemplo gráfico sería como, ya has perdido tus brazos y tus pies, ¿ahora qué vas a hacer? So I think the whole Hare Krishna movement was traumatized by Prabhupada's disappearance. Y sí, todo el movimiento Hare Krishna fue realmente afectado por la desaparición de Prabhupada. And I'm not sure it's recovered. Y no creo que se haya recuperado or will ever entirely recover o se recupere en su totalidad. Until the things we talked about in this movement become embedded within the hearts of all the members of ISKCON. Hasta que todas las cosas que hemos hablado realmente se encarnen en cada uno de los que participan. And then we will all feel, we will overcome the trauma of Prabhupada's disappearance by experiencing that he hasn't disappeared. Y entonces todos vamos a tener esta idea de que lo que hacemos nosotros en el movimiento es, y en su día de la desaparición, es de que sintamos que lo que hacemos está siendo para Prabhupada. Okay. Prabhupada's last instruction. Preguntan sobre la última instrucción de Prabhupada. O las últimas. The what? What? To me or in general? Well, I don't think Prabhupada's last instructions were any different than his first instructions. No creo que las últimas instrucciones de Prabhupada fuesen diferentes a las primeras. Yeah, but the big thing for Prabhupada was that we all work together. Una cosa muy importante de Prabhupada es que quería que todos trabajemos juntos. And very important for him. Era muy importante. And one of the reasons is, of course, Prabhupada's own spiritual masters movement was disrupted because of fighting amongst leaders. Y algo importante es que el movimiento de su maestro estaba siendo alterado por todas estas peleas entre devotos. And Prabhupada saw that there has to be a high level of cooperation for any spiritual movement to succeed. Y Prabhupada creía que tendría que haber una gran cooperación entre los individuos para que realmente tuviera éxito. So he's very concerned about that. Así que a mí me preocupa mucho esto. Because that was the problem that caused, I don't want to say the destruction of the spiritual masters movement, but it minimized the effectiveness of the movement, for sure. Porque eso podría, no quiero decir que es la causa de la destrucción del movimiento de su guru, pero por lo menos es una de las causas de las cuales hizo que su movimiento no fuera tan efectivo. And Prabhupada would sometimes state how much the fighting amongst his disciples was hurting him, disturbing him. His own disciples. Yes. Y Prabhupada muchas veces hablaba de que cuando sus propios devotos se peleaban, a eso le causaba mucha molestia a él. So disturbed that he could not translate his books. Y lo distraía tanto que no podía traducir sus libros. You ever been so disturbed you can't read? Se han sentido tan distraídos que no pueden leer, Your mind is so upset you try to read, you can't. que su mente está tan intranquila que no pueden leer. Yeah, so that's how upset the infighting amongst disciples, upsetting it was for Prabhupada. Y eso era lo que lo entristecía o lo hacía sentir
mal que debido a las peleas entre devotos. Another thing which I think is important, Otra de las cosas que creo que es importante, Prabhupada called some of his godbrothers que Prabhupada hablaba in his last days. con sus And hermanos espirituales en sus últimos días, and he said, the war is over. y él decía, la guerra se acabó. Did you know that? ¿Han escuchado eso? Have you heard that? Because sometimes Prabhupada would point out mistakes that were made in Gaudiya Math, mistakes that were made by certain devotees in Gaudiya Math. Prabhupada mencionaba ciertos errores que habían sucedido en la Gaudiya Math. And he brought them and he said, please forgive me. Y él lo traía a colación y decía, por favor, I have perdóname, made an offense to you. yo te he ofendido. Perhaps I became, these are his words. We can discuss these words, but first this is, perhaps I became proud of my opulence. Y él les pedía perdón porque sentía que a veces se había tomado orgullo de su opulencia. And they said, no, you have not made any offense. Y ellos decían, no has tomado ninguna ofensa. You were doing your duty. Tú estabas haciendo tu deber. And Prabhupada said, no, please forgive me. Y Prabhupada decía, no, por favor, perdóname. So Prabhupada was pointing out mistakes because he didn't want us to make those same mistakes. Y Prabhupada simplemente estaba trayendo estos puntos porque él no quería que cometiéramos los mismos errores. And sometimes, because Prabhupada pointed out mistakes in his godbrothers, Prabhupada's disciples felt that they had a right to criticize his godbrothers. Y como Prabhupada estaba sacando una crítica de sus hermanos espirituales, muchos de sus discípulos creyeron que podían criticar simplemente a sus hermanos. And one devotee said something to Prabhupada which he shouldn't have said. He said, Prabhupada, are all your godbrothers rascals? Y una vez un devoto dijo algo que no debía haber dicho. Le dijo a Srila Prabhupada, That's so, tus hermanos espirituales son unos, ¿cómo se dice las cosas? ¿Unos necios? ¿O bribones? misbehaved, you know. Malandros o que no se portan bien. Not good disciples. No buenos discípulos. That's putting it mildly. De una forma más tranquila, más suave. It's not something that any of us should ever think or say. Es algo que ninguno de nosotros debería pensar ni decir. Either about Prabhupada's godbrothers or godbrothers of your guru. Ya sea los hermanos espirituales de Srila Prabhupada o tus propios hermanos. And Prabhupada said, do you think, he said, my Guru Maharaj did not initiate rascals. Y él decía, mi Guru Maharaj no inició a ningún mal portado. I can criticize, you have no right to criticize. I'm God brother, sometimes we fight, God brothers fight. You have no right to criticize. Yo soy su hermano espiritual, yo tengo el poder de criticarlos porque es mi hermano espiritual, pero tú no puedes criticarlos. So in the end, Prabhupada apologized. He felt he had made an offense. Y entonces al final Prabhupada sentía que había hecho una ofensa y quería disculparse. The war is over. Decía, la guerra Don't terminó. continue the war. No continúen la guerra. Of course, Prabhupada wanted us to work within ISKCON and stay within ISKCON. Y obviamente claro que Prabhupada quería que nos mantuviéramos en ISKCON. But that doesn't require offending other devotees to do that. Pero eso no requiere que estemos ofendiendo a otros devotos. That will not be pleasing to Prabhupada. Y eso no complace a Prabhupada. Prabhupada would often say, do as I am doing. Y Prabhupada usualmente decía, hagan lo que yo hago. So from that, I think we can conclude that Prabhupada was conscious of setting an example for us. Y podemos concluir que Prabhupada era muy consciente de lo que quería para nosotros.
Otherwise, why would he say, do as I'm doing? De otra forma, ¿por qué diría, hagan lo que yo hago? And I personally think that we need to look more closely at Prabhupada's example. A veces creo que tenemos que ver más cercamente o más ciertamente lo que quería Prabhupada para nosotros. There's a lot of things a lot of examples Prabhupada set that often go, that like we don't notice them enough. Hay tantas cosas que Prabhupada hacía que a veces no notamos lo suficiente. And you could say, well, that's Prabhupada, so how can I follow? Y podemos decir, pero pues es Prabhupada, ¿cómo lo puedo seguir? Maybe not to the degree exactly in every case that Prabhupada followed, but the principle is always can be followed. Claro que tal vez no lo podamos seguir al 100%, pero el principio está ahí y podemos entenderlo y comprenderlo. Yeah. Prabhupada, he set a very good example of sadhana. Entonces Prabhupada siempre dejó un buen ejemplo del sadhana. Even when he was not feeling well. Incluso cuando él no se sentía bien. So we can't ignore that example. No podemos ignorar ese ejemplo. He set an example of encouraging devotees. También nos dejó un ejemplo de dar. It's like the ultimate encourager. Él era como que el que más nos podía animar. So we should be encouragers also. Entonces tenemos que animar a los demás también. Sometimes we are discouragers, critical, put people down, discourage devotees. Y pues a veces también podemos desanimar a otros o criticar. Prabhupada set an example of sacrificing personal comforts for helping other people. También Prabhupada nos dejó el ejemplo de sacrificar nuestra propia complacencia y nuestra propia comodidad para otros. He very rarely complained about his own austerities that he had to undergo. Él raramente se quejaba de las austeridades que tenía que hacer. Do you ever complain about austerities you have to go through? Algunas veces se han quejado de las austeridades que tienen que hacer. Prabhupada rarely, if ever, complained. Y Prabhupada rara vez o en realidad casi nunca se Prabhupada, he was always thinking how to spread Krishna consciousness. Y Prabhupada todo el tiempo pensaba cómo puedo difundir la conciencia de Krishna. Always. Todo el tiempo. Never stopped thinking of that. Nunca dejó de pensar. 24. You could say 24/7. He would say ISKCON thought 24/7. Podemos decir que casi 24 horas el pensamiento de ISKCON 24 horas. So whenever you hear about Prabhupada, Así que cuando escuchen de Prabhupada and you hear about something he did, y escuchen de algo que él hizo, just take that into your heart. tómenlo y en su corazón. Don't think, oh, that's Prabhupada, Y no piensen, oh, es solo Prabhupada and this is me. y soy solo yo. No, but then you don't benefit from what Prabhupada did, and that's a tragedy. Porque no, entonces no se podrían beneficiar de lo que Prabhupada dijo. So Y everything es una tragedia. everything he did, if you take it in to your heart, will become an inspiration and an example for you. Entonces, porque si todo lo que él hizo lo tomamos en nuestro corazón, vamos a poder seguir su ejemplo. For me, one of the great examples was how so fixed Prabhupada was in the instructions of his spiritual master. Para mí, una de las enseñanzas que más tengo es que cómo Srila Prabhupada podía seguir tan fielmente o tan fijamente a su maestro, las instrucciones de su maestro. Like sometimes we get an instruction from our guru and we just forget. Porque a veces tomamos una instrucción de nuestro guru y a veces se nos olvida. It's like so difficult, we forget it. Es muy difícil, se me olvida. Prabhupada didn't forget. Pero Prabhupada no se lo olvida. I mean, it was difficult, obviously, Claro que era difícil, but such a good example. pero él daba siempre un buen ejemplo. And the other example was he didn't speculate about the instruction.
Y también otro ejemplo es que él no especulaba sobre It's esta like, oh, instrucción. this is what Srila Bhaktisiddhanta said. This is what he did, so that's what I'm going to do. Él decía, esto es lo que Srila Bhaktisiddhanta hizo, esto es lo que dijo, y esto es lo que voy a hacer. And so the opposite of that could be something like, yeah, he said that, but he didn't really mean it that way, and now things are different. And you could rationalize something that Prabhupada would not want you to rationalize. Y porque a veces pensamos, bueno, Prabhupada dijo esto, pero quizás quiso decir esto, y entonces empezamos a racionalizar y a entender de otra forma lo que Prabhupada quería. There may be some truth to that, some adjustment, of course. Podría haber cierta verdad en eso, algún ajuste. But the fundamental teachings never adjusted. Pero las enseñanzas fundamentales no deben ser ajustadas. So for me, that's one of the, it's just the concept of duty. It's so strong in Prabhupada. Y para mí ese concepto del deber es tan fuerte en Prabhupada. Everyone look in the chat and you can read Vidi's comment. Vidi won't know that it's funny because she came late. But you can all read it. Todos pueden leer el mensaje que puso Viti. Viti. Yeah. Viti, Yes. que llegó tarde y pueden leer ese mensaje. It says, I'll read it. It's not a comment. Accept my humble obeisances at your lotus feet. Por favor, acepte She doesn't know why that's funny. reverencias. Vidi, you have a to los pies del loto. you have to watch the replay of this class. Then you'll know. Tienes que rever esta clase. Maybe we should say, please accept my humble obeisances as you bow to Srila Prabhupada's lotus feet. Quizás deberíamos Accept my obeisances at your feet as you bow to Prabhupada's lotus feet. Quizás deberíamos decir mejor, por favor acepte mis humildes reverencias cuando te postras a los pies del loto de Srila Prabhupada. And so, let's look at Prabhupada as a dutiful person. Así que veamos a Prabhupada como una persona de deber. And this stands out to me because I was not always very dutiful. Y para mí eso fue muy resaltante porque yo no siempre fui una persona de deber. So Prabhupada is given an instruction. I think he's 23 years old. Y 24. How old is he? 19. Cuando a Prabhupada le dieron su primera 23, instrucción, 24 years old. él habría tenido como 23 o 24 años, To preach. que era predicar. He has a family, so he didn't leave his family. He did that duty. Él ya tenía su familia y él no dejó a su familia para seguir esa orden. And he did what he could to preach and did that duty until his Guru Maharaj came in a dream and said, no, you have to give it up. Así que él siguió de la manera que pudo esa orden, esa instrucción, hasta que su Guru Maharaj se apareció en un sueño y le dijo, ahora abandónalo. And he took that seriously and he gave it up. Y lo tomó seriamente y abandonó. And then he took seriously that order 40 plus years later as his duty in life, as his mission in life. Y 40 años más o menos después, él realmente lo tomó muy seriamente, esa instrucción. And then as we said, he came to the West and it was really difficult and he really wanted to come back to Vrindavan. He didn't want to do this. Como dijimos, Prabhupada vino a América y era muy difícil para él, pero él siguió la instrucción de su maestro y su deber y nunca lo dejó. And he never gave up that duty until he left this world. Y nunca dejó ese deber hasta que dejó este mundo. He never neglected taking care of anything
in ISKCON. Nunca fue negligente a cualquier cosa que tuviera que ver con esto. And he never neglected any letter. Y él nunca fue negligente con ninguna carta. Throw this letter away. No, I'm tira too esta carta. busy. Estoy muy ocupado. Answered every letter. Él respondió cada una de sus So, cartas. so you can see he took his duty very seriously. Así que podemos ver que él tomó su deber muy, muy seriamente. And duty means sometimes you have to do something and you just don't want to. Y el deber quiere decir que a veces hay que hacer algo incluso aunque no queramos. So that is amazing example, isn't it? Este es un ejemplo muy, muy increíble. Such a strong example. Un ejemplo fuerte. And there are so many examples that you can process in your life when you hear about Prabhupada's Leelas. Y hay tantos ejemplos que podemos profundizar en nuestras vidas cuando hablamos de los lilas de Prabhupada. And I think that's essentially important. Creo que es esencialmente muy importante. Okay. That was, I think I was answering the question of Prabhupada's last instructions. Creo que sí respondí la pregunta de las últimas instrucciones de Srila Prabhupada. And then this is the icing on the cake. He's translating his books right up to dying because that was the order of his guru to do that. Y creo que fue esta la cereza del pastel, porque él incluso en los últimos momentos de sus vidas él estaba traduciendo todos sus libros. So if you ever need inspiration to follow your duty, I don't think there's anything better than somebody doing what they were asked to do 45, 50 years earlier on the last days of their life. Así que si quisiéramos tener un ejemplo de inspiración, no creo que hubiese ningún otro mejor ejemplo que Srila Prabhupada, que hizo esto más de 40 años y lo siguió haciendo incluso los últimos días de su vida. Yeah. So we're getting some comments here that I want to be with Prabhupada. That's very easy. Aquí hay algunos comentarios de que quisiéramos estar con Prabhupada. Yeah, you follow his instructions. Él seguía sus instrucciones. As we have discussed in this class, and you will always be with him. Como si queremos estar con Prabhupada, simplemente sigamos sus instrucciones, como siempre. You know, when Lord Chaitanya was having fun with Murari Gupta, Lord Chaitanya said, you should, Murari Gupta was a Ram Bhakta, he said, you should be a Krishna Bhakta. Y cuando el señor Chaitanya se estaba disfrutando hablando con Mari Gupta, él le dijo, mejor debería ser un Krishna Gupta. Krishna Bhakta. Krishna Bhakta. Sí. He's a Ram Bhakta. Él era un Bhakta equivocado. And so he went home and that evening and he said, oh, Mahaprabhu wants me to be a Krishna Bhakta. So he tried, but he couldn't because he's a Ram Bhakta. Y él regresó a casa y decía, Mahaprabhu quiere que yo sea un Krishna Bhakta, pero pues no podía porque era un Bhakta equivocado. And Mahaprabhu was very happy. Y Mahaprabhu estaba muy feliz. He said, glorious is that servant who never gives up his master, and glorious is that master who never gives up his servant. Y Mahaprabhu decía, glorioso es el discípulo que nunca deja a su maestro, y glorioso es el maestro que nunca deja a su discípulo. So Prabhupada is your master. Así que Prabhupada You are his servant. maestro, y tú su sirviente. That relationship is eternal. Y esa relación es eterna. You can associate with him through following his instructions. Pueden asociarse con él y seguir sus instrucciones. He is conscious of you. Él está consciente de He ustedes. is present, Presente, for sure, 100%. 100%. Hare Krishna. Thank you very much. Anyone here? Any questions?
we're good. Okay. Have a good rest of your day and remembering Prabhupada. And taking inspiration to remember him through the rest of your life. Pasen el resto del día pensando en Prabhupada y tomen inspiración para poder seguirlo toda su vida. Srila Prabhupada ki jai. Go Prabhupada Premanandi. What about tomorrow morning? We have time for class or what? Okay, so tomorrow we'll have class. Chaitanya Dasi, can you tell Radha Priya to let everyone know? Yeah. Mañana tenemos clase igual. Yeah, you can all share. Seems like some devotees don't know. Parece que algunos devotos no saben, entonces hay que compartir. Okay. Go Premanandi, Hari Hari Go.